sa pagpanindog. And this morning, let's shake hands. Atong i-welcome ang matag usa. Ato ang abi-abihon, no? Atong i-welcome, atong i-shake hands, ang atong kantahon. Nalipay kog dako kay ikaw ania. In 1, 2, 3, go! Nalipay kog dako kay ikaw ania. Nalipay kog dako kay nagkakumpa na sabta. Nalipay kog dako kay ikaw na simba. Igsoon mo kumusta ka na. Nalipay kog dako kay ikaw ania. Nalipay kog dako kay nagkakumpa na sabta. Nalipay kog dako kay ikaw na simba. Igsoon mo kumusta ka na. Pagkaanindog mo simba. Pagkaanindog
Today, let us remember that God alone is worthy of our praise. Not our problems, not our worries, not even our successes, but God alone. As we sing this song, let us give Him our full hearts and attention. Let us declare that in every season of our lives, Diyos, Ikaw lang. Our hope, our strength, and our reason for worship. Come on, let's lift our voices to the Lord as we sing this song. Sa tuno kong korona mo, nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hambili mong dugo. Matag sa madlabod sa lawas mo, kahapdusog sakit giantos mo, kaluwasan ug kayuhan na angkon ko. Sa tuno kong korona mo, nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Matag sa madlabod sa lawas mo, kahapdusog sakit giantos mo, kaluwasan ug kayuhan na angkon ko. O Diyos, Ikaw lang, Jesus, Ikaw lang ang udawan sa among pagsimba. O Diyos, Ikaw lang, Jesus, Ikaw lang ang udawan sa among pagsimba. Himo ang tanang pagdaig, himo ang tanan dungog, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Himo ang tanang pagdaig, himo ang tanan dungog, purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. O Diyos, Ikaw lang, Jesus, Ikaw lang ang udawan sa among pagsimba. O Diyos, Ikaw lang, Jesus, Ikaw lang ang udawan sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanan dungog, purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan.
Lord, for this day, God, for allowing us to worship you in spirit and in truth, God. Yes, Lord. Return back all the honor, glory, and praise to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan nato at tukuhin na Diyos. Let's all be seated. Praise. Amen. Good morning, church. Ayan. Pwede na kumangyo ang tanan nga move forward to occupy our front seats. Ayan. Sige daw. Mamaliog ko occupy sa atong front seats. Okay. Ayan. Atong occupy atong front seats sa una. Amen. Sige, nasa imong tapad, nalipay ko nga naa ka. Alright, sige. Daghan na ng uli. Daghan na ng uli, no? And daghan po nagsugod nagbakasyon. Itapik ang bangko nga nasa imong tapad. Alright. Sige. But nevertheless, magpadayon ta og worship kay Lord this morning. Amen? Amen. Atong palakpakan sa Lord. Let us pray. Let us pray. Lord, we thank you for today. Salamat Ginoo sa pribilehiyo, Lord, nga maka-worship media kanimo together. Salamat kaayo, Lord, sa oras, sa kinabuhi Ginoo nga nakaanhimi karon, O God. And salamat even, Lord, for all the things that you have been continually doing sa tag-sa nga namo nga kinabuhi. Lord, I pray that as we listen to your word, ang gahom sa imong pulong Ginoo mo ay moturok sa among mga kasing-kasing ug mga huna-huna, Lord, that it will transform our lives, our hearts from the inside out, O God, so that we will become more like Christ and we will glorify you pinaagi sa among mga kinabuhi. God, I pray that you would anoint your servant as I preach your word this morning, O God. Let nothing about me, not even my words, but your words alone, O God, ang madunggan dinhi sa pulpit karon nga buntag. Dili tanan masulti dinhi sa pulpit, Lord, but I believe that your word is powerful enough, O God, aron Ginoo nga mulihok siya ang imong pulong sa among mga kinabuhi. Remind us, encourage us, correct us, O God, Lord, transform us through your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. All right? Amen. So, Merry Christmas! Merry Christmas. Pila na lang kaadlaw? Upat, no? Tama ba? Upat kaadlaw. At Pasko na, no? Dayon, lima kaadlaw at duty na pod, no? Duty na pod, no? But praise God for this short, no, nga break nga igihatag ni Lord. But I will not be preaching about Christmas this morning. No? So kwahi sa mga naanda nato nga mga mensahe, especially basta December, about Pasko gyud, no? But I believe that we all have understood, kabalo na ta kung unsa ang meaning og mensahe sa Pasko, right? And this morning, what I will be preaching about is actually a preparation for next year. This will be a preparation for next year. And do you know, church, that there is something sacred about this moment? There is something sacred about this moment. Do you know that this is not just an ordinary Sunday?
This is not just an ordinary Sunday. Why? Because we are almost ending the year. Right? We are actually standing between two seasons. No? Kung madumduman ninyo, madumduman nato, ang atong topic last Sunday is thankful for all season. Right? And this morning, grabe ka timely, no? Because naasa sa second Sunday. Second to the last day. Second to the last Sunday of the year. And we are almost transitioning or we are standing between two seasons. And behind us is a year nga puno og mga panahon nga dili na nato mabalik. Right? Atong karon daw is ang tuig nga puno og mga moments nga dili na nato mabalik. And ahead of us is a year nga wala pa nato na experience. Amen ba? Behind us is a year nga dili na nato mabalik, mga moments, mga panahon, mga higayon, mga oras nga dili na nato mabalik, but ahead of us is a year nga wala pa nato na experience. And I believe that some of us are entering New Year hopeful. Kinsay hopeful din nga mosulod sa bag-ong tuig? Amen. Let us be hopeful. Some of us, we are careful entering the new year. Tama? Some of us are tired entering new year. Kinsay tired din nga mo enter sa new year? Amen. Klaro ka sa tingog. Tired yun. Huh? No? And some of us, we are entering new year with some questions in our hearts. Right? We are entering a new year nga daghan patay pangutana sulod sa atong kasing-kasing. And maybe na ay nagaingon dinhi sa ato karon nga adlaw nga pastor. Honestly, I don't know what next year looks like. Kinsa din yang kabalo na kung unsay may tabo next year? Wala pa, right? And maybe mao na ang atong mga, mga pagbati, mga huna-huna, nga wala ta kabalo natin mga pagduwa-duwa, kay wala ta kabalo unsay mahitabo next year. But you know what, church? That's okay. It's okay if we don't know what's going to happen next year. Why? Because God never asked His people to know the future. Wala nag-expect si Lord sa atua nga makahibalo ta unsa ang moabot sa future, unsa ang mahitabo sa future. What He asks from us is that we prepare our heart. What we ask from us is for us to prepare our heart. That's why I want to remind all of us, just like I mentioned last Sunday, that a season, unsa kaya ang season? It's just a phase. Panahon lang siya. It's not gonna be forever. Dili siya permanente. This year was a season. Amen? This year was a season. Kini nga tuig, nakatabang nga i-shape ka, i-mold ka, i-build ang imong character. Amen ba? Kinsa karon nga tuig ang they can confidently say nga naay gilihok si Lord sa ilang kinabuhi. Amen. Amen. This year expose things from us or expose things in us na ay mga butang karon nga tuig nga na-expose og nakita nato nga naa di ay tana nga mga tendencies. Karon nga tuig na ay mga aspeto sa atong kinabuhi nga mas nailhan nato ang atong kaugalingon. Amen ba? Kinsay ingon na, no? This year, a lot of things has been exposed in us, and this year taught us lessons. Amen? Kinsay na yung mga lessons this year? Right? I hope, no, that we will not be ending this year, 2025, nga wala tayo nakutlo nga mga lesson. I hope that we will not be ending 2025 nga murag nilabay lang siya nga wala lang. Amen? But with all the things that have happened this year, with all the things that shaped us, with all the things that exposed in us, that was exposed in us, with all the things that we learned
the lessons that we learned this year, I want us to know that it does not get the final word. Maskin unsa pa ang atong nasinatian o an experience this year, it does not get the final word in our lives. What we are leaving behind is not the whole story. You know what? Kung naay mga negatibo, naay mga sakit, naay mga nga panghitabo karon nga tuig, I want us to understand that that is not the whole story. Dili na mao ang tibuok nga storya sa imong kinabuhi. Why? Because God is still writing your story. God is still writing your story. That's why tonight, join me in this preaching entitled Before the Next Chapter. Before the next chapter. Kinsa excited na mo taple sa next chapter sa ilang tuig, sa ilang kinabuhi? Amen. Let's be excited. So ang atong question this morning is actually unsa kay ang atong question this morning is actually dili kung unsa ang mahitabo sunod tuig. But the question that we will be answering this morning is, discussion questions na. Wala pa. Yan naman dayon. Excited na magid mo mag-New Year, mag-next chapter naman gyud. How should we prepare our heart for what God is about to do? Wow. How should we prepare our heart for what God is about to do, especially in the year 2026? Are you excited that God is about to do something in your life for next year? Kinsay ka look forward, kinsay excited nga naay pagabuhaton ng Ginoo siyang kinabuhi sunod nga tuig? Amen. And because there are things that God will do sa atong kinabuhi sunod nga tuig, is it right to say that we need to prepare para sa mga pangbuhaton ni Lord sa atong kinabuhi sunod tuig? Can I hear an amen? Amen. It is just right to say nga tungod kay naay pagabuhaton ng Ginoo sa atong kinabuhi sunod tuig, angay pod nga kita mo prepare, kita mo andam, right? And the best time to prepare is not next year. The best time to prepare dili sa January. The best time to prepare is before musulod ang bag-ong tuig. Amen ba? You don't go to war and then ayha na dayon ka mag-prepare, ayha na ka mag-practice, nga naa na ka sa battlefield, right? Kano sa ka mag-practice? Pag human na ang war? Before the war, right? That is why we need to prepare our hearts before ta mag-transition for next year. So again, going back to our question, how should we prepare our heart for what God is about to do? First, to prepare our heart, we must release the past. To prepare our heart, we must release the past. Ingon sa Isaiah 43:18. Remember or forget the former things. I'm reading from the NIV version. Do not dwell on the past. Do not dwell on the past. Now, aron masabtan naton sa ang context ani nga passage, kinahanglan nato mahibaw-an, or to understand this verse rather, kinahanglan nato mahibaw-an unsa ayang context. Now, this verse is actually God speaking to Israel. Okay? This is God nakigistorya or mensahe ni God sa Israel while they were in exile. Napildi sa Babylonian Empire ang Israel. That's why all the kings, all the mga people sa Israel, against their will, they were brought into the place that is not familiar sa ilaha. Gidala sila dito sa Babylon. Right? Gidala sila sa Babylon. Layo sila sa ilahang hometown, sa lugar nga ilang gidak-an. Layo sila sa temple nga kung asa sila nasanay nga mag-worship.
They are discouraged. Nga naman, kay bantog sila ang Israel. But then, gipildi sila sa Babylon. They were discouraged. They were broken. They kept remembering, if you would read, no, before the passage, or before our passage, kanang previous chapters, ang ilahang always ginahinumduman, we used to be free. Free man ta sa una. Maumaning mga atong, sa una, dili ta ginapugos, we are just free. Naatay kagawasan. We used to worship in the temple. We used to be strong. We are known nga mga tao. But then, you know what? This reminder ni Lord, giignan sila ni Lord, ayaw pagpuyo dito. Ayaw pagpuyo dito. Nga naman, ang ginahuna-huna or ang nasa huna-huna sa mga taga-Israel, katong ilang mga kagahapon. Katong ilang mga kagahapon. Katong sa una nga grade 1 pa ko. Katong sa una nga kwartahan pa mi. Katong sa una nga buhi pamit. Ay, buhi pamit na. Kompleto pamit. Ay, ghost dito nag-story na. Katong sa una nga kompleto pa among pamilya. Katong sa una nga okay pa among negosyo. Katong sa una nga daghan pa mig income. You know what? Ito sa reminder ni Lord din sa mga people? Ayaw pagpuyo dito. Ayaw pagpabilin dito. The same thing. Mauna ang ginahuna-huna sa mga taga-Israel. Katong ilang mga kagahapon. But you know what? I want us to understand nga kining pag-ingon ni Lord nga forget the former things. God is not denying their pain. Wala, gi-invalidate ni Lord ang mga kasakit o kalisod nga ilang naagian kay na-exile sila. Wala po giingon ni Lord nga wala na nagmatter ang ilahang past. Wala giingon ni Lord nga invalid na tong ilang mga kagahapon. But God knows something important. Nganong giingon na ni Lord? Because naay nahibawan si Lord. Unsay nahibawan ni Lord? Ang naibawan ni Lord, nga kung magpadayon ng mga taga-Israel nga magpuyo, magpabilin sa ilahang kagahapon, they will miss what God is about to do in their lives. If we will keep on living in the past, we will miss what He is about to do, what God is about to do in our lives. Kung padayon rata nga magpabilin, sa kung unsay mga nahitabo sa una. Kung unsay mga kasinatian experiences nato sa una, dili nato makita that God is actually doing something in our lives. Church, I want us to understand, naikalahian ang duha ka butang, naikalahian ang learning from the past and ang being trapped in the past. Naikalahian ang makakatunta sa atong mga kasinatian kagahapon ug naapoy lahi siya sa magpabilin ta sa atong mga kasinatian kagahapon. Nasabta na to? Lahi ang duwa. And God is telling the Israelites, forget the former, ayaw pabilin. Ayaw pagpapriso, ayaw pagpakulong sa imuhang kagahapon. Do not dwell on the past. Imong tapad, do not dwell on the past. You know what? Real talk. Some hearts are not ready for New Year because emotionally naapagihapon sila last year. Some of us could be dili ta ready nga moatubang sa bag-o nga tuig, nga naman because emotionally ang atong mga kasing-kasing nagpabilin pagihapon sa atong kagahapon. Maglisod tag transition sa bag-o nga tuig nga naman, kaya ang atong kasing-kasing nabilin sa karon nga tuig.
Some of us, we still replay the regrets that we have, mga, sa Bisaya sa regrets, pagmahay. No? Kinsa dinhi ang daghan pagyapon gina-replay sa ilang una-una nga mga pagmahay, mga desisyon, mga kasipyatan karon nga tuig. Some of us, we are still carrying disappointments. Right? Some of us, we are still defining kana bitawng ginahatagan pagyapon natong identity ang atong kaugalingon, we are defining ourselves by the past mistakes that we have committed. But if we want to move forward, kinsa din mo gusto mo move forward? If we want to move forward with God, we need to move forward. By what? By releasing the past. Ngano man kinahanglan nato na, because church, we cannot move forward with God ang atong heart naapagihapon permi sa likod. We cannot move forward with God kung ang atong heart nabilin sa atong kagahapon. We cannot move forward with God if ang atong heart, ang atong past pagihapon ang naggunit. I want us to understand, releasing the past, dili pasabot nga atong kalimtan ng atong kagahapon. But releasing the past means, dili nato angay nga ialaw ang atong kagahapon nga gunitan ng atong tibuok nga kinabuhi. Releasing the past means that we loosen. Kanabitong dili nato i-allow nga hugot ang paggunit sa atong kagahapon, sa atong kinabuhi. We loosen the grip in our hearts. What does it mean? It means nga Lord, mauman galing niyang nahitabo sa ako ang year, but you know what? It will not control me. Lord, nasipyat man ko this year, but it will not control me. I believe that I was forgiven. Lord, I acknowledge the pain, but I refuse to stay there in that pain this year. Dili pasabot nga atong gikalimtan ang atong kagahapon, pero dili ta magpabilin. Ignay mong tapad, ayaw pabilin. Ayaw pabilin sa imong kagahapon. Do we want that God will do something great in our lives next year? Come on. Do we want nga naay dako nga butang nga buhaton si Lord sa atong kinabuhi next year? If we want, we need to understand that God clears space in our heart before He fills it with something new. God clears space in our hearts before He fills it with something new. Kinsay gusto nga naay bag-o nga movement si Lord sa iyang life. Then we need to release the things that occupies big spaces in our hearts. Why? Kay kinahanglan ni Lord og space para mubuhat og something new sa atong kinabuhi. Because if we will not give God space, then He has no space to do something new in our lives. Right? We need to release the past. In order for our hearts to be prepared, we need to release the past. Now, once the heart, this is a preparation for next year. Once the heart starts releasing, I want us to understand that God does not leave it empty. When we start releasing the past, God will not allow nga kanang atong gina-release, ginapahawa nato sa atong kasing-kasing dili niya pulihan. God does not leave it empty. He will then
begin to shape it for what is coming. Iya day nang hinay-hinayon og porma sa kung unsa iyahang plano nga mahitabo sa atong kinabuhi. Now, for our hearts to be prepared for what God is about to do, we must align with God's word. God's work, rather. We must align with God's work. Ingon pa, dayon na to, verse 19a. Ingon diya, see, I am doing a new thing. Ingnan new thing. I am doing a new thing. Now, it springs up. Do you not perceive it? Again, masabda nato ang context. Nasa exile ang Israel niya. They were in exile when God said these words. They were in exile when God said these words. Bihag pagyapon sila sa Babylonian Empire. You know what's amazing? What's amazing is, niingon si Lord, see, I am doing a new thing. Pero, bihag pagyapon sila. God said, I am doing a new thing, but the situation did not change yet. Kamantay ta? Wala pagyapon inausab. Bihag pagyapon sila, and yet God said, I am doing a new thing. Walay open door, walay breakthrough nga nahitabo, walay klaro nga sign, and yet God said, I am doing a new thing. How amazing is that? Notice unsa ang giingon? I am doing. Wala siya niingon na I will do. Church, wala siya niingon nga I will do. He said, I am doing. In the English grammar, unsa nga form ang doing? Unsa nga tense? Present tense. Meaning, even if the situation wala pa na change, God is actually already doing something. I am doing. Meaning, aron masabda na to, God begins His work even before we notice it. I want us to understand, once again, ang lihok ni Lord, ginasugdan na niya, maskin wala pa nato nakita. Ang Ginoo nagalihok na sa atong kinabuhi, sa imong kinabuhi, even before pa nato makita nga nagalihok na siya. Naanay ginausab si Lord sa atong mga kasing-kasing o kinabuhi, even before pa nato mabantayan nga naanay gakausab sa atua. How amazing is that? That's why preparation usually happens in silence. Kana bitaw mga panahon nga. Dili ka anad ka silent kayo ang kinabuhi. Silent kay mga people around, murag walay mga kalihukan, murag feeling nato stagnant ang atong life. Preparation happens in the waiting. Preparation happens in the waiting. Preparation happens in places. Maugali ingon siya diya, do you not perceive it? Do you not perceive it? Wala ba na nato nakita? Wala ba na ninyo nakita? Ingon pa ni Lord sa mga Israeli nun. Do you not perceive it? In other words, ang inyo bang panlataw nagpabilin paghihapon sa mga butang nga nahuman na? Ug wala pa ninyo nakita ang mga butang nga akong ginabuhat na sa inyong kinabuhi. Once again, ang ato bang mga panlantaw nakapokus paghihapon sa mga butang sa atong kinabuhi, mga aspeto sa kinabuhi nga nahuman na? Or are we paying attention in the things that God is doing in our lives? Sometimes,
God is already working. God is continually working. Sometimes God is already working, but our hearts are not aligned to recognize it. Church, si Lord wala ni undang og lihok sa atong mga kinabuhi. Si Lord wala ni undang og lihok sa atong mga kasing-kasing. Pero nganong usahay dili nato makita because our hearts are not aligned in Him. Our hearts are not aligned with Him. Wala naka linya, wala naka-plaster og tarong, wala naka-align, wala naka-connect kay Lord. Maong usahay dili nato makita nga nagalihok na day si Lord. Or even sometimes purposefully ginatuyo nato nga magpabungol-bungol o magpabuta-buta sa mga convictions o sa mga butang nga ginalihok ni Lord sa atong buhi. And when we say alignment, kinahanglan siya og adjusting. Tama? Kung naa kay ipari-align, kinahanglan na siya og adjustment, right? Alignment means adjusting. We need to adjust our expectations sa timing ni Lord. No? Paano sa nato ma-realign ang atong mga kasing-kasing, Lord? First, we need to kinahanglan nato i-adjust ang atong expectation sa timing ni Lord. Kinahanglan nato masabtan nga ang atong timing lahi sa timing ni Lord. Kinahanglan nato masabtan nga maybe sa atong pananaw mao na to ang perfect timing, pero sa wisdom sa gahom o gugma sa Ginoo ahalang kanato dili pa na mao ang timing. Wala ko nakapananghid kay Ate MJ, pero nakakatawa ko sa iyahang notes katong kung dili to katong nagbiya ko Ate MJ sa kay to Ate MJ. Kung dili para sa akin, bakit naka-sale? No? I mean, that was it's funny, right? But sometimes inhanata sa atong life. Kanabitang ano nato ang singalan ang ato ang timing, ginapugos nato ang atong timing sa timing ni Lord. Now, if we want to realign our hearts, kung gusto nato nga plaster ang atong kasing-kasing, diya sa kasing-kasing sa Ginoo, kinahanglan nato i-adjust ang atong expectation sa iyang timing. Kinahanglan nato i-adjust ang atong pacing sa pacing ni Lord. Dili pasabot nga ang uban paspas ug pag-asenso sa kinabuhi, dapat kita pod paspas. Nganuman, lahi-lahi og pacing. Unsa ba sabi sa iyang pacing? Pace, dagway. Pace. Salamat sa mga nakasabot. Pacing, kanabitang kapaspason. Ano sila Bisaya? Na other term? Basta, kapaspason. Kinanglan nato i-adjust ang atong kapaspason sa pacing pod ni Lord. Kinanglan nato i-adjust ang atong mga pamaagi sa mga methods ni Lord. Gusto ba ta nga ma-align ang atong kasing-kasing sa kasing-kasing ni Lord? If we want to align our hearts to the heart of God, then we must adjust. Nga naman, maugid na ang requirement sa alignment. Di ka pwede magpa-realign nga walay adjustment mahitabo. Right? So we need to adjust. Waiting does not mean that God is late. Maguna-usahay, no? Kanabitang, maguna-una ta nga, ugma namang gid ang kuan, ugma namang gid ang deadline sa kuan, kuryente maputla namang gid ko. Karon wala pa manggigipadala si kuan, mautangan. Wala pa mang ginisugot nga mautangan. No? But we must understand nga dili pasabot nga nagahulat wait ang pag-provide ni Lord. Dili pasabot that we are still waiting, God is late sa iyang paglihok sa atong kinabuhi. Amen? Unsay pasabot ana, sometimes it means that God is careful.
God is careful. Nga naman. Just like the Israelites, before God brings His people out of the exile, before niya, kanabitang hatagan og kagawasan ang mga tao, ang mga Israelinhon, gikan sa pagkabihag sa mga Babylonian, He prepared them to walk in freedom. He prepared them to walk in freedom. Church, sometimes, before God opens doors sa atong kinabuhi, before mag-open si Lord ng mga opportunity sa atong kinabuhi, He prepares our hearts how to handle these opportunities on the other side. Kay kung kita, dili pa ta prepared karon and then hatagan na ta diretso ni Lord og 10 million, pagkasunod si mana, hurot gihapon na. Right? If we don't know how to invest, if wala tayo preparation nga gibuhat, maskin unsa kada ko imong kwarta mahurot gyapon na, if we have not worked on preparing ourselves for the things that God is about to do in our lives. Maybe uban sa ato we thought that this year was unproductive. Kana bitawng nakauna-una ka nga, unsa mga highlights akong kinabuhi karon nga tuig, wala man gyud mo mag stagnant man gyud mo magwala ko accomplishment this year. But you know what? Let's try to refresh our perspective. Is it really being unproductive, or maybe God was preparing you? Maybe God is preparing you. Some of us thought that nothing was happening. Magwala may gakahitabo sa akong kinabuhi. But it could mean that something deep was being shaped inside us. Maybe dako-dako gyud kinahanglan nga i-adjust. Maybe dako-dako gyud kinahanglan nga realign sa atong kinabuhi. Maong feeling nato wala pay gakahitabo. Church, a prepared heart is a humble heart. A prepared heart is a humble heart. A prepared heart is a listening heart. And a prepared heart is a flexible heart. Humble, sa kung unsa ang kabubuton ni Lord sa iyang kinabuhi, maoy matuman. Listening, nga kung unsa ang gusto ni Lord nga mahitabo sa iyahang kinabuhi o iyahang buhaton, iyahang sundon. And flexible, that even naa siya kaugalingon nga timing, kaugalingon nga plano, magpatigbabaw gihapon ang timing ug ang plano ni Lord sa iyahang kinabuhi. That person, a prepared heart, is willing to adjust his own preferences para sa kabubuton ni Lord. That's why if we want to prepare our hearts for what God is about to do in our lives, we need to release the past and we need to what? We need to align our heart with God's work. We need to align with God's work. And when the heart is released, when the heart is aligned, you know what happens? God speaks assurance about the things that lies ahead. God speaks, God gives assurance about the things that lies ahead. That's why if we want to prepare our hearts, we must trust God for what is ahead. We must trust God for what is ahead. Do we trust God for our future? Ingnay mong tapad salig kay Lord. We must trust God for what's ahead. Ingon pa sa chapter 43, verse 19b. Ingon diya,
padayon nagtiwa basa ha. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Unsa dayon padayon giingon ni Lord? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Wow. Wow. Pamasabdan nato unsa ang wilderness? Unsa ang wilderness? Kamingawan, di ba? Disyerto na. Unsa laing term? Kami. Ang kawanangan mabag sa taas man yata ang kawanangan. Pero kanang kamingawan, say other term. Dili pod siya lasang. Basta kahawanan ba? Basta kini wilderness ato sa diretso, disyerto gid ni siya. Okay? Mingaw, walay direksyon, walay dalan. Puros lang kuan nimo makita diha. Unsay makita nimo? Balas. Abi na kog namoy laing nakita dito sa disyerto. No? Now, notice this. I want us to appreciate how wonderful God's word is when He says a promise. Nga naman, they were in exile. Tama? Naa sila sa Babylon. And then, ingon sila, sige sila reminisce. Sige sila remember. Look back sa ilahang kagahapon nga may pasauna ang gibuhat ni Lord sa ilahang mga ancestors and all. Okay? Now, unsa tong giingon ni Lord sa previous nga verse? Di ba ingon dito si Lord sa previous nga verse? Akong basahon na ang previous nga verse. Ingon si Lord, remember not the former things. Kaya tungod, sige sila reminisce, gignan sila ni Lord, remember not the former things, nor consider the things of old. Okay? Remember not, ayaw nagsigig balik-balik. Sa imong kagahapon, do not dwell in the past. Ingon si Lord. Right? And then He proceeded on the next verse. Ingon siya, I am doing a new thing. Ayaw na sigig balik-balik sa imong kagahapon, kay na ako'y something nyo nga ginabuhat sa imong life. Wala ba na nimo nakita? Ingon si Lord, wala na nimo nakita? Sige gyapon kag balik-balik sa imong kagahapon nga naa ako'y bagong ginabuhat sa imong kinabuhi. And then, He proceeded sa den iyang ingon, I am making a way in the wilderness, in streams, in the wasteland. Again, a wilderness is a place with no clear direction. A desert is a place with no visible supply. Kung naara ka sa disyerto, nabahala ka. Wa kay kanon dito, wa kay tubig, disyerto. Bawa kay Pasko na. Pero sa desert, tawa sa ating match, di ba? Pero sa desert, there is no visible supply. But you know what's amazing? Wala nag-deny ni Lord. God does not deny those reality. Ang iyang giingon, I will make a way. I will make a way. Nag-ingon si Lord nga magbuhat siya pamaagi sa lugar nga kung asa there is no clear direction. Ingon si Lord, I will provide sa lugar nga kung saan walang provision. Hey, I want us to understand. This is not a promise of convenience. Ano sa'yo gipromise ni Lord sa ilaha? Wilderness, desert. Church, ang gipromise ni Lord sa ilaha, wilderness and desert. Pero sa ingon ni Lord, muagi man mo, sa wilderness, I will make a way. Maabot man mo sa desert, I will be providing for you. You know what? Ang promise ni God, it doesn't mean that we cannot be comfortable. Ang promise ni Lord, it doesn't come in convenience. This is not a promise of convenience. This is a promise of what?
of presence. This is a promise of presence. Kinsay ganahan din ni nga, promisan ka ni Lord, nga moadto kag wilderness, nga moadto kag desert, kinsay masugot? Wala, right? Dili ta masugot. But you know what? Wala na human si Lord og promise dito. Nagpadayon siya. Maabot ka. You know what? Sa imong kinabuhi, maabot kag desert, maabot kag wilderness. But you know, I'm gonna be with you. I'm gonna be making a way for you. I'm gonna be providing for you. Wala man kakabalo sa path nga imong agian in the future. But you know what? I do. Ingon si Lord. Wala ka kabalo, pero kabalo ko sa imong dalan nga imong agian. You may not see provisions yet. Wala pa man galing nimo nakita nga tagbuon nako ang imo ang mga panginahanglan in the future, but I already prepared for it. Ingon sa promise ni Lord, I am making a way in the wilderness and streams, rivers in the desert. Sa other translation, that's river, kanang streams. Nganong river? Because of course, walay supply sa tubig diya sa desert. But God will be providing the water. Nga naman, again, ang promise ni Lord for our future is not convenience. His promise is His presence. Now, kung papilion ta, a convenient promise, but without the presence of God, or a promise that may entail hardship, pero na ang presence ni Lord, A or B? A or B? Uy, A or B? B, right? B yun. Ayaw mo pili sa A. Nga naman, walay pulos, maskin convenient ang atong kinabuhi, pero wala ang presensya sa Lord. But even if magkalisod ta sa atong life, if the presence of God is there, it doesn't matter anymore ang kalisod. All that matters is God's presence with us. Amen? You know what? Preparing for New Year, preparing for the next year, dili pasabot nga kinahanglan ma-figure out nato tanan nga gusto natong mahitabo o kinahanglan gusto natong mabuhat next year. It doesn't mean, or it's not about having everything figured out. It is about trusting the one who already sees ahead of us. It is about trusting God who already knows what is ahead of us. Dili kinahanglan kita ang mo figure out sa atong future for next year. We don't need to overthink. Di na to kinahanglan ni overthink kung buhi pa baka ako sunod tuig. Dili na to kinahanglan ni overthink kung maka-eskwela pa baka ako sunod tuig. Dili na to kinahanglan ni overthink kung naapa baka ako'y trabaho sunod tuig. Why? Because God already knows. Ayaw nag-i-overthink. God already knows what is ahead of us. Unsa atong preparation dapat? It is about, instead of overthinking of the things ahead of us, ang atong angay nga buhaton is to trust the one who knows what is ahead of us. And actually, this makes more sense, especially sa atong series, or sa ato ang season, which is Christmas season, kawan nga panahon. Nga naman, pila na lang kaadlaw, Pasko na. And we can remember that God's greatest work came quietly. Unsa ang greatest work ni Lord? Salvation. And you know what? God's greatest work came quietly. Ang pinaka-powerful, pinakadako nga gibuhat ni Lord, accomplishment ni Lord, which is saving us. Dili extravagant ang pag-appear din sa kalibutan. It came quietly ang atong salvation. Jesus did not arrive with noise.
He arrived where? In a manger. He came in a manger. He came in weakness. He came in humility. Kinsa ba'y mag-expect nga ang kaluwasan, ang manluluwas mo gikan sa pasungan? Wala. That's why even the Israelites, di ba? Katong mga zealots, or katong even si Judas, ako discuss kay mataas na ta. But you know what? But you know what? They were expecting a Messiah that is powerful. A political Messiah that will save them from the slavery of the Roman Empire. Kanabitang mala digong ang dating katong times 2016. Inana ang gina-expect sa mga Israelites nga moabot nga Messiah. Mauna nga si Jesus daghan dili mo tuo sa iya. Why? Ianak ba naman kag pasungan? Ang manluluwas dili sa kalibutan, dili hari? Anak sa carpenter? Who would have thought, right? Who would have thought? No one expected that salvation will come that way. But what's amazing? God had already prepared that way. God had already prepared that way. And I want us to understand, church, the same God who prepared the world for Jesus is the same God preparing for your next season. The same God who prepared the world for Jesus is the same God preparing for your next season. Isn't it amazing? Right? You don't need to know all the answers. Pero sa exam, kinahanglan nimo mga students, you need to know all the answers sa exam. Pero sa kinabuhi, you don't need to know all the answers. You just need to trust the Lord. You just need to trust the Lord. That's why, as I end, as we end this year, remember this, church. Before i-change ni God ang season, God changes people. Before God changes seasons, He prepares people. And a prepared heart releases the past. A prepared heart aligns with God's work. And a prepared heart trusts for what? Trusts God for what's ahead. I believe na sanay na ta nga kung atay gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi unsay atong pinakauna ginabuhat, magplano. Tama? Magplano. Kung natay gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi, una na atong ginabuhat, magplano. Tama? Kinsa mo agree? Amen. Ang una ginabuhat, magplano. But you know what? I want us to change our perspective this morning. If we want something, or if we want God to do something in our lives, if we want something great will happen, or if we want to do something in our lives, we don't prepare the plans first. We prepare our hearts first. Nga naman, daghan o dagko kay tag mga plano sa kinabuhi. Grandus kayo ang atong mga plano sa kinabuhi. But most of the time, ang dili nato mahatagan og preparasyon ng atong mga kasing-kasing. Gusto ta magpadato dayon, but we have forgotten to prepare our hearts. Maunang daghan tao nga mausab pag makwartahan. Ano man, kaya ang kasing-kasing wala na andam. Kinsay gusto makwartahan? Wala gusto makwartahan? Ako na? Nabala mo. Ako gusto ko makwartahan. But with that desire, ayaw lang sigig trabaho, ayaw lang sigig paningkamot. Do not forget to prepare your heart as well. Church,
do not forget to prepare your heart. And how do we prepare our heart? Unaha kanunay ang Ginoo. Unaha kanunay ang Ginoo. Remember this. Ingon pa sa pulong ni Lord, kung sa may pulos kung ang tao naa sa iya ang tanan or tibuok kalibutan, apan ang iyang kalagmalaglag dito sa impyerno. Even if we have everything, like literally everything, if we forget God, kung atong ipaulahi si Lord sa atong kinabuhi, do not expect nga ang iyong paningkamot mo prosper. Do not expect that your plans will come to pass in a victorious way. Nga naman, because you have forgotten the rule, because we have forgotten the rule, to seek God first, to seek Him and His kingdom and His righteousness. The golden rule is to seek God first and His righteousness, and everything shall be added into our lives. Ang kwarta, ang health, ang mga butang, ang tanang aspeto sa atong life, freebies ra na kung unahon nato si Lord. Do not settle for the freebies. Ayaw settle sa freebies. Paningkamuti, unaha ang main nga palak. Ang source sa freebies, which is the Lord. 4 days from now, we will celebrate Christmas. We will celebrate that God came near. Wow! Ang Ginoo, nagpaduol ka nato. The hope entered the world. Ug ang kahayag, mianhi sa ngit-ngit nga kalibutan. And today, God is inviting us to prepare our hearts just like the world prepared for Jesus. We don't need to prepare perfectly, but we need to prepare with surrender. If today you are saying, Lord, prepare my heart for what you're about to do, let that be your prayer. Can we take this time to, talk to God? Can we talk to the Lord? Tell the Lord, Lord, for those of us, sincerely, that we want to experience God doing great things in our lives for next year, tell the Lord, Lord, I want to prepare my heart. Come on, tell the Lord right now. Lord, I want to prepare my heart for what you're about to do, God. That is my prayer, Lord, nga maskin nakadagko ang imong mga butang nga imong buhaton sa akong life for next year, ang akong kasing-kasing makaandam, Lord. Andam sa mga butang nga imong pagabuhaton, Lord. Lord, you know, and you have said in your word that we will seek you, we shall find you. That if we will call upon you, Lord, you shall answer us. And so, Lord, you know the heart of your people right now, even for those who are watching online now, God. Lord, our prayer as one church, prepare our heart individually. And for next year, Lord, we believe that there are a lot of great things that you will be doing for the church and in the church. And so, Lord, I pray as well that individually you would prepare our hearts for the great things that is about to come for the church, oh God. Lord, we understand and we know that it's gonna be easy. But God, we will continue and we will prepare because we know that your presence is with us. God, excited me mo abante sa unahan, Lord, because we know who is with us.
Lord, excited mi nga mo transition for 2026, Lord. Kay kahibalo mi nga ubanan mi mo, Lord. That's why, Lord, this year ends as we celebrate this Christmas, oh God. We release the things that does not belong in our hearts. Lord, we want to align our hearts with what you are asking from us. We want to align our hearts with what you are doing. And we want to trust you, Lord God, with what lies ahead. Lord, pray that as we transition for next year, excited me for the things that we are about to do. Church, as a response to God's word, can we sing once again? Can I invite all of us to please stand? We will be giving God all the glory and all the honor because He alone deserves it. And we are going to proclaim it today, nga naman, because since God will be doing great things sa atong kinabuhi sunod tuig, ang atong kasing-kasing kinahanglan maandam, that we will not take credit for the great things that we will be accomplishing next year. That our hearts will be aligned with God, giving Him the credits. Come on, church. Let us sing. Sing it with all our hearts. Let's sing it from the top. Let's remember the sacrifice of God. Come on. Sa tulo kong korona mo nagidasok sa imong ulo, idahili ang minimong dugo. Matag sa maglabot sa lawas mo, kahapos ng sakit iantos mo, kaluwasan kayuhan na ang ko. Oh Diyos, ikaw lang. Come on, church. Shout it out. Oh Diyos, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Oh Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Oh Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang nagawat sa among pagsimba. Oh Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang nagawat sa among pagsimba. Imo ang tanang Come on, church. Use your voice and worship God. Imo ang tanang tungo. Ang purong-purong sa himaya, ang kalunggangan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagkain. Imo ang tanang tungo. Ang purong-purong sa himaya, ang kalunggangan, kanimo Now with just the congregation, come on, let's lift up our voice. Imo ang tanan. Come on, let's
Let's lift up our voice sa atong kusgan ang atong pag-awit diya sa Dios. Imong tanan dumo. Ang purong-purong sa imaya. O kadungganan. One more time. Come on. Ato pag yung kusgan, imo ang tanan. Purong-purong sa imaya. O kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanan pagdahin. Imo ang tanan tumo. Ang purong-purong sa himaya. O kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanan, O Lord. For the great things that you're about to do in our lives, Lord, walay amo niya na kundili imo na tanan. For the great things that happen in our lives this year, Lord, walay amo na imo na tanan. Lord, salamat kayo sa imong ibuhat sa among kinabuhi karong nga tuig. And we are excited sa mga dagkong butang, sa mga butang, O God, na padayon imong pagabuhaton sa among tag sa mga kinabuhi, and even for the church, O Lord. We give you all the glory, all the praises, all adorations, O God, na imo lamang, O God. Amo mga pag-ampo, God, that 2026 is a greater and a better year than 2025 for all of us. Let your glory and honor be seen in this church and in our lives individually. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's give God a mighty clap of praise. Come on, louder, come on. Amen. Praise God. You may now take your seats. Welcome home to Jam C, Jesus and My Church The Vow, where everyone matters. For our church announcements and activities, please see the following posters. Amen. So, kisa may na-bless diri. Amen. So, that was a powerful message, no? And a reminder for all of us. So, ato agad ng, no, remind good na ito atong sarili, no? So, for additional announcement, next year on April 2 to 4, sa CDO ni siya, the CDO will have retreat for men and women, and gitawag nila ni Og metamorphosis and diadems. So, kinsa ang gusto mag-register anino or mag-join, naalang ni siya makita sa to ang Jamsi Davao nga GC. And also sa mga wala pa nakabalo na ay sobre sa inyong lingkuranan o naamoy mga gusto pasalamatan kang Lord o mga, of course, prayer request. I'm inviting everyone no nga isulat ninyo inyong mga prayer request dira, and also don't forget your name no para specific yun ang ipag-ampo kang Lord. So para sa ko ang verse today makita sa 2 Corinthians
chapter 9, verse 7. The Bible says, "You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully." So this verse reminds us that giving should come from a willing and joyful heart. Amen? Wagi mo ani? Amen na sumuhatag ta nga willing ta and naatay kalipay. Haron malipay pod si Lord sa tua. Wala ga tanaw si Lord sa imong ihatag kung pila na siya, kundi sa imong kinasing-kasing nga paghatag. Tithing and giving are acts of love and trust. Dapat dili ta hesitant or magduha-duha nga mohatag kay deserve na ni Lord. Amen ba? Amen. Buhaton nato ni as part of our worship and showing our love dira kang Lord, not out of obligation or the promise of the material gain. Dili kay mohatag ta tungod kay gaapas buta sa blessings ni Lord. So no gid na siya, no? Always remind ourselves to seek the Lord first and His blessings will only follow. Musunod ra jud ang blessings ni Lord o si Lord ang atong permi unahon. Amen? So cheerful giving shows that we recognize everything we have comes from the Lord. Karang when we give joyfully, we are saying, "Lord, I trust you nga mo provide ka. Gasabi ko nimo, Lord, nga ikaw gid mag-provide and I want to be part of your work or your kingdom." Kisabay ganahan maging part din sa kingdom ni Lord. Amen. So kitang tanan, no? So og feel nimo nakasinati na kag wilderness sa imong kwarta. Karang dry na. So pasabot ana mas the more kamo trust Lord kay the Lord will provide and give blessing dira sa imo, no? So giving is a response, expression of gratitude and wholehearted surrender to God, showing that our faith rests in God and not in money. Mosalig ta kang Lord, dili sa kwarta. So, nakoy question. Ganahan ba ta malipay and i-worship si Lord? Amen. So give cheerfully and generously. So let's pray. Lord, thank you for all the things that you have entrusted to us. Salamat, Lord, sa imong constant provision. May our lives and our giving reflect our love for you, not seeking reward but delighting in honoring you. Lord, with grateful hearts, we give back to you, not out of duty but out of love. Teach us, Lord, to trust you fully and to live with thankful and generous heart. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen.
All right, amen. So let's all stand. Let's all stand and let's pray. Lord, salamat kayo sa imong pulong nga mga dunggan karon nga buntag, karon nga adlaw, Lord, and we pray that the power of the word that we have heard from you this morning, O Lord, kay moturok sa among mga hunahuna ug mga kasing-kasing, O God. And please, O God, help us as we apply those things sa among mga kinabuhi so that our lives will be transformed. Lord God, sa tanang mga manguli, sa ilahang mga lugar, karong panahon sa Pasko, Lord, I pray nga you would protect all of us, Lord God, sa tanang magbiyahe, O God, Lord, even sa mga magtrabaho, even Pasko, Lord, I pray that you would give them strength, O God, Lord. I pray, Father God, Lord, that more than the things, the food sa among mga lamisahan, karong Pasko, Lord God, we will remember, O Lord, nga ang essence sa Pasko, ang mensahe sa Pasko nga ikaw miani diri sa kalibutan, O Lord, tungod sa imong dako nga gugma kanamo, Lord God, nga even wala kaayoy daghan nga pagkaon sa among lamisa, apan daghan og dako kaayo ang imong gugma nga gihatag kanamo didto sa krus sa Kalbaryo. Lord, for those who are sick, I pray that we will celebrate Christmas with no sickness in Jesus' name. Even, Lord, I pray that during this vacation season sa Pasko, O God, we will be able to share your love, the gospel, O God, Lord, sa among mga pamilya, sa among mga katrabaho, sa among mga amigo-amiga, O Lord, sa tanang mga tao nga among ma-encounter o na opportunity nga kami makashare, O Lord God. Lord, nianhina ka 2,000 years ago. But Lord, we are looking forward sa imong pagbalik diri sa kalibutan. O hangtod sa imong pagbalik, Lord, kining imong simbahan, Jamsi Davao, magpadayon sa pagsangyaw sa imong gugma diri sa katawhan sa siyudad sa Davao. And we will continue to desire and align our lives in your works, in our lives, and your kingdom. Aron Ginoo, mas daghan pa nga kinabuhi ang mausab, mas daghan pa nga kalag ang malangit, pinaagi ug tungod lamang sa imong gahom nga magapamuhat sa ilahang kinabuhi ug kanamo usab. Salamat, Lord. Thank you for coming. Thank you for coming here on earth, Lord. Even you have allowed yourselves to be born in a manger. Aron Ginoo, ipakita ka namo nga ikaw dili layo nga Dios apan dali maduulan, ug Dios nga nakasabot sa among tanan nga gibati, O Lord. We give you all the glory, all the praises, all adorations that you alone deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magapasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. May anikaning kalimutan, aron kami may kaluwasan, ang iyang kasinungan. Ikot kabayan ang kaayo mo, di kahitungan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos na binggamhanan, labaw ka sa tanan, ang iyan kang pasalamatan. Luhatang among mga pagnahin, kung sa maumot na insenso, pagkailaban niya sa imong trono. Mahimaya ka, mahimaya ka,
down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't some